Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-DTX o ka-MyTC, ako si Jean Paul Generoso. Ug ako naman si Doc Ramil Oy. Nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog. Hisgutan na to karon, Doc Ramil, ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imuhang liog? Ang goiter, Sir GP, mao nay pagdako sa imo thyroid gland. Usually dili sakit ang goiter apan kini ang hinungdan sa kahasol, ilabi na og modako na kayo. Sa labing bag-ong estadistika, Doc Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter o kadaghanan wala sila nahibalaan nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang niya ng thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism. Mao na nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland, Sir GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na ug corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX 500 ug MyTC. Ang antioxidant properties sa DTX 500 ug MyTC ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX 500 ug MyTC, mas mugamay ang bukol sa goiter, Sir GP. DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog na ako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape, naayo na ako. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Makatabang ang power combination sa DTX 500 ug MyTC, Sir GP. Kay ang DTX 500 ug ang MyTC naa ni siya'y anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag, og kining MyTC ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug MyTC. So perfect combination diday siya, Doc, ano? Lastly, Doc, kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity niini. Lisod yun kayo kung nakay goiter, Sir GP. Siyempre, dako imong liog. Bitaw. Kunya, mubudlot ang imong duha ka mata. Mao pod niyang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Nya lisod pud tagtulon ug maginawa kay siyempre dako na gud ang kuan ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 ug MyTC ang dako kay katabang sa pagmanage sang imo nga goiter. Kini tungod kay ang DTX 500 ug MyTC asya adunay anti-inflammatory substances nga makapabagamay sa imo nga mga bukol-bukol or sa dugay nimong gamit ani makupos ang mga bukol sa imo nga liog. Kini sad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapaapekto sa ato ang thyroid gland. Dugangan pa sa MyTC nga maka-mediate sa imo nga immune system aron mapugnan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga moinom yung kag DTX 500 ug MyTC para matabangan ang imo nga goiter. Mao jud ang pinakarason nga mag DTX 500 ug MyTC sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pay goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magka-goiter nganong muhulat pa man jud ka. So ayaw jud og kalimot magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Maggamit og mag-inom DTX 500 ug MyTC kanunay aron
magahimsog. DTX Ako 500. si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumarog may tisi matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C sa mga butika. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Santhon Plus Herbal Capsule. Nagatunaw sa mga bukol-bukol sa lawas. Santhon Plus Herbal Soap. Kutis Artista. Santhon Plus Herbal Oil. Epektibo sa sakit sa kalawasan ug sa skin allergy. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-DTX ug ka-Mighty C, ako si Jean Paul Generoso. Og ako na sab si Doc Ramil Oy, magapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas. Hisgutan na to, Dok, kung unsay benepisyo nga atong makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. Ug unsaon pagtabang sa DTX 500 ug Mighty C, isip mga antioxidants ug immune system booster. Nag-gym pod baya ako Sir GP. Amo ba? Tungod kay samtang katigulang ta. Aha. Mubo ang ato ang bone density. Pusto. Og hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue. Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights maoy gapakusog sa atong mga bukog og magapataas sa atong bone density. Correct. Gatabang pud ni sa paglambo sa tuang body composition. Matunaw ang ato ang fats og mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta og pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo. Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po og saktong breathing technique. Oo. Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress. Maulagi. Dire na mosulod Sir GP ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Ug nganong mo inom gyud kag mga suplemento nga naay antioxidants sama sa DTX 500 ug Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant kag protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Dok, nga naa kay oxidative stress. Correct. Say normal kapoy, kanang magsigag alsa, Pananakit lawas. no. So Sir JP, mo improve ang metabolism ang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi apil na ang digestion. Sa ato pa mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsige ta og exercise. Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon og supisyente ang mga kinanglanon nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon. Sakto gina Sir JP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga naa joy backup nga good nutrition. Correct. Kaya sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaunon. Nya imo kaunon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay backup, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pagbarbell Sir JP mo ang paglig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries pohon. Correct, Doc Ramil. Kung regular na kag-aswat og bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons. Siyempre Sir JP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato moaswat og bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imo
imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat. Mao jud Dok, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MyTC. Giboost ni ini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon. So simple lang Sir GP ang tumong nato nini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 ug MyTC kada adlaw. Absolutely Dok. DTX Ako si 500. Annabel. As kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Loida, gamay lang naabog og taligsi, ug hunog siponon nako. Nagtiko og MyTC, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa MyTC, abog og taligsi, ako nang masuklan. Epektibo kaayo ang MyTC. MyTC, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang pagbaho sa ilok, sulbaron jud nato Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tawo nga kulima nya labi na imong tupad. Maglain ang kuan ang tsura. Mo na giingon Dok nga dili tanang tawo nga gadoble og mask nahadlok sa virus. Ang uban ni ana nabawan na jud sa ilok. Di na sila kinahanglan pag magproblema Sir GP kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya jud walaon ang baho Sir GP tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon jud mupatay sa mga bakterya ug virus ug fungus naa na sa klinika Dio Fresh. Unya all natural pa jud ni Dok kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit. Naa ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok. Lahira jud Sir GP kung puti nang imong ilok unya humot pa jud. Ubitaw. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Klinika Deo Fresh. Sa mga naay problema das panit Sir GP, girekomendar jud nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong nga mga panit. Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas. Tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap. Yes, makapaputi pa jud Sir GP. Unya na siya mga skin whitening substances. Sakto jud ka Dok. So kung gusto nila nga mahami sa ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap. Naigitawag Sir GP nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches Sir GP. Gusto. Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainomduman ba nimo Sir GP atong bata pa ka? Kanang sakit imong lawas unya muhikap ganing imong inahan. Maulian dayon ka. Bitaw sa murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor Dok sa ilalom sa tong panit. So sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil. Naay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil Sir GP. Aduna ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud Sir GP. Very gentle pa gyud siya sa panit ug igo ra yang kainit. Dili overkill Dok. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamo diha kung nagani mo'y bation nga mga sakit sa inyong lawas, ayod yung palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot ra ba yun na sa inyong kidneys. Ang mag Santon Plus Herbal Oil na. Yes. Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa jud imong lawas ug una-huna. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise Sir GP is ang blood circulation. True. Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise. Exercise sa kama ba Dok? Dala na Sir GP sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama ug papa matagabi. Lami jud ang extend food supplement for men Dok kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa. Nadyo panahon Sir GP nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo. Ako Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee Dok kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon. Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix Sir GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka,
dili siya ingon nga mosamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds. So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya desugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500. Mo na gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga-detox ka pa. Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee. Oo, nindot na. Nagunay Ganoderma og stevia. Perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients. Siyempre, na Ganoderma, na stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon. Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin niini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan. Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilian Sir JP. No. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. D3 Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalungga na ayo. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso. Kusab si Doc Ramil, oy, gisigi ba ninyog inom ang inyuhang D3 Bio? Hinaut unta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya. Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy moabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas. Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura nigtrack nga mo'y tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imong energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP. Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay mohatod sa glucose paingon sa imong cells. Pareho ra jud ay na Doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track. Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Nay insulin nga modala sa glucose paingon sa cells apan dili pod mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose. O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells. Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar. Og ingon na ani Doc kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor. Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka-high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka-fatty liver. D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na gud mo. Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imong tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay saying Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance? Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula ug choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio. Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang mosulod. Correct Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
GP. Sa simpleng istorya, Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy. Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir GP dili nimo makita sa plain D3. Gi-correct niini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya matabangan jud niini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mo'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kung itandi sa ordinaryo nga plain D3. D3 Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio, nawala na gyud akong mga ginapamati. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Ang baho sa ilok, Doc, dili jud ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawala ang baho sa ilok. Samot na kong sington. Tugod na sa kagaw Sir GP nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon Sir GP sa simple lang nga panabon. Nindot jud kung mogamit ka og Santon Plus herbal soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na katong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Ug dili lamang sa baho ilok, Doc. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus herbal soap. Hadhad, alipunga, alap-ap, kagid, no, gutang, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus herbal soap. Oh, so kinahanglan mag Santon Plus herbal soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra ba gini una. Sakto gyud pag human nila gligo Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muuga ni. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok. Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw. Actually Sir GP, guaranteed jud nga hangtod 3 ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mobaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang. Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic. Yes. So sa mga gapanimahog ilok diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus herbal soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintenar sa atong health Sir GP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue. Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise. Naay duha ka pamaagi Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil. Perfect. Ang Extend Food Supplement Sir GP naay maka og clavo waska nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir GP kay gikan man itanan sa duga sa tanom. Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Naipakapinoon frontal effect. Hala? Tay, pwede ka na. Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya. Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon. Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs. Ang himo niya Sir GP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil. Kalami. Unya inom pug kagkuhan ng Extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi. Gusto. Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Mo na kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix. Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes. Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sunan po nila ang Rayo Coffee. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan. Kalami jud anang feeling nga mintras ga kapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre. Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sikreto. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka-D3 Bio, ko si Jean Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramil, oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya. Atong isgutan, Doc Ramil. Unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio? Checklist ata. O sige, giton ang Doc Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin. Labaw pa 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy naay kinatas ang antibacterial. Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio. Unya, napayusa, Doc. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo. Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus. Correct. So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Yes, sakto gyud. Mao na ang kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo. D3 Bio. Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Naghinay-hinay na balik sa normal ang akong blood sugar. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Nakuha ni mo ang punto, Sir JP? Yes, Doc. About active immunity. Mao ni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity. Pero ana ay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana? Kinsa, Doc? Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pod nga unsa naa kay gitawag passive immunity. Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin. Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio, kana mahimo nga monolaurin. Naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue. Yes, Doc. It's brown fats, ano? So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuan ni Sir JP, plain D3.
sa kining MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga exercise pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iyang lawas. Og mujitad ay ko dok, pwedeng magamit ang D3 Bio. Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og D3 Bio, kampiyon jud ang kombinasyon. Sumo ni gitawag dok nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang. Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma gamay dayon ka. Inom gyud ka medyo dugay pag inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita nimong epekto. Ang D3 Bio Sir JP, ang monolaurin ana nindot sa mga kabataan. Kay ang monolaurin sa D3 Bio could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang nga, Sir JP. Nganong mag-plain D3 pa man ko nga ordinaryo kung naa may special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko. O nya, dinira matagtaman ha. Ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon. Ayaw abusohon. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.